This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Propósito ordinanza para manlift el firecrackers ban na syudad, no hay mas tsansa que da ley. Barrio Capitan de San Roque no quiere asibira el reventador na syudad. Autoridad chequea mga bodega na syudad donde posible tiene mga firecrackers. DSWD a conduci payout del ACAP este día na tumaga. Vendida del reventador na syudad debe visa. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Propósito ordinanza para manlift el firecrackers ban na ciudad, no hay mas tsansa que da ordinanza. Aquí el report ni Marifita Mayo. Nuay pasa na second reading el Propósito Ordinanza 2025-254 para manlift con el ban na uso del cuantos firecrackers na syudad, kaya man sponsor el konsehal Benjamin Gingona IV. Base na nominal voting del mga konsehales, 8 ella vota favor, 8 ella vota contra, y 2 ella man abstain. El vicealcalde Maria Isabel Climaco ella man break con el tie, donde ella vota este contra na propósito ordinanza. Por eso el 8 voto de contra ya queda total de 9, abante 1 contra na 8 voto de favor. El mga konsehales kanya vota favor na propósito ordinanza amo el mga siguiente: Konsehal Frederick Atilano, Joel Esteban, Dante Vicente, Elbert Bong Atilano, Melchor Sadain, Benjamin Gingona IV, Gian Paulo Enriquez, y El King Omaga. El magaya bota kontra amo kanda Konsehal Ray Bayoging, Carol Julian Dalipe, Joseph Daniel Evangelista, Rolando Navarro Iho, Aida Pañorotan, Vladimir Jimenez, El Jihan Eding y Vice-Alcalde Maria Isabel Climaco. Mientras tanto, yaman abstain kanda Konsehal Hana Nuño y Konsehal Joselito Macrohon. What is being referred to us here are baby rackets. Aquel mga de palito de escoba, na usa. Baby rackets that is, I think, 1 peso each or 150. Compared to those fireworks which is still exploding up in the sky. El baby rocket si rebenta, when it explodes, it's very small explosion. Compared to those fireworks being used by rich people, especially during celebration. Another one is the skyrocket, Quitis, which has also a very limited size. I saw the preparation of fireworks. Tinebes daw queso de bola de grande el tabula pa arriba. Now, Yuletide season, especially New Year, people wanted also to experience some sort of enjoyment, just like in China and other countries. Now, the disparity here, of course, there are two kinds under Republic Act number 7183. The disparity here is between the rich people and the poor people. El mga pobre ta pwede lang sila akal de 1 peso, palito de escoba. Mga riko ta pwede sila akal grande-grande, mga de 500,000, de 300,000 fireworks. Fireworks, but is still using explosive powder. The same with the baby rockets, akal jutay-jutay. And the same with the skyrocket, El Quitis, which has a limited powder. I cannot support the proposed ordinance
lifting the ban on the sale of firecrackers in Zamboanga City, even if it is certified urgent for several important reasons concerning public safety and accountability. First, the ordinance is not adequately prepared. It heavily emphasizes celebration and economic opportunities, yet fails to address the general welfare of our people as stipulated in our local government code, particularly in terms of safety, protocols, enforcement mechanism, and risk mitigation. We have not seen clear system to regulate storage, transport, inspection, and emergency response, elements that are critical when dealing with firecrackers. Second, accountability provisions are unclear and insufficient. If something goes wrong, an accident, an explosion, injuries, who will be held responsible? Without strong accountability and enforcement structure, this ordinance becomes weak and is bound to fail, potentially exposing our constituent to harm and exposing the city government, particularly the Mayor Olaso administration, to unnecessary liabilities. Asigun kung ginggona, ta respeta ele con el desisyon del sumagauban na konseho lokal acerca con este asunto de firecrackers. Tadali lang sigun este mira que ta existi siempre el demokrasya na konseho lokal y el desisyon siempre del mayoría el tasigi y hindi del cuantos mga persona lang. Válido man también según el puntos del magayabota kontra, favor y magayaman abstain na asunto. It goes to show that we have a working democracy, that the majority rules, and hindi uno, dos konsel lang ta decidi, sino we decide as a collegiate body. So I think SLDMio reaction. Asigun kun ginggona, actualmente el alcalde Kimmer Olaso elia inicia con este propósito ordinanza, siendo quiere el alcalde que manliberaizya con el uso del firecrackers na syudad. Aumento pa di ginggona que base na propósito ordinanza na 8 mga firecrackers que legalmente ta permiti el gobierno nacional, 3 clases de firecrackers lang era el quiere el alcalde que permiti na syudad. Este amo el Judas Belt, Quitis y el Baby Rocket. Na caso del Judas Belt del una, ya propone ele que hasta 500 bilog lang de reventador cada belt el ay permiti na syudad y debe hacer con este reventa adentro del un drum. Desde 500 bilog reventador cada belt, ya precura sila menora con este hasta na 100 bilog lang. Hasta el llega na punto que él mismo ya suhiri para kita ya lang con el Judas Belt na 3 lista. Pero no hay siempre este pasa. Él, según personalmente, tiene reservation na Judas Belt. Ekel ordinansa, kireleman correct na hindi gat kita initiate. That is a City Hall initiated ordinance. That's why si Miro Steres hindi kita author, kita sponsor. Okay. So we know also na durante, ito sabi to Marino, kita main author del total ban del pyrotechnic and firecrackers way back in 2014. I-fast forward to today, el inisyatibo y policy direction del daton alcalde is to liberalize el use del firecrackers. Just to give you an idea, out of the 8 legal firecrackers, el tapid del alcalde, el 3, which are el Baby Rocket, Sky Rocket or Quitis, and also el Judas Belt. Now, personally, I have strong reservations na Judas Belt. That's why before pel session, pidigat yo man audience kun Mayor Olaso and man discuss ko nila with some other councilor that on reservation. And he also gave instructions ko sa lekere, iko sa mga safety measures kailan man include na ordinansa. Después no pasa na second reading el propósito ordinanza y habla si Ginggona que muerto ya este asunto na konseho lokal y no hay más chanza que puede pa con este implementa. El cosa según ahora dirección del Consejo Local amo para man-draft otro ordinanza que amo el codification del fireworks policy na syudad. It will only give way for the August body to have more time to discuss, to consult, and to draft another ordinance which is the codification del Daton fireworks policy.
Because as you noticed, no, ese ordinansa datum, ben manada amendments. El title pa lang, amended by, further amended by, sina. So, si manadagat, so we have to scrap that and come up with a codified ordinance for that. Ya sa también claro siging gona que siendo no hay pasa el propósito ordinanza para manlift con el ban del cuantos firecrackers na syudad, no hay quien puede usa, vende o manpondo firecrackers na syudad. Pero el mga zamboangueños pwede syempre usa mga pyrotechnics devices que ta permiti el gobierno local base na presente ordinanza 431 del syudad este Pascua y Año Nuevo. Kasi we also have to understand, Marie, na chene tamin mga bibientes, quiere gayot. And chene tamin, no quiere. So, datong trabaho being the sponsor, we were trying to find a silver line, no? And how to accommodate both. But then again, as a decision of the council, we have to have more time. So, for now, what we have now is still the total ban on the firecrackers. And what is allowed now, el pyrotechnic device. El otro puede también según man alboroto na otros manera mientras ta se encuentro con el Año Nuevo. So we have to respect el ley que tiene ahora. So si Consel BG Gingon tapidi con ustedes na sige kita na ley ko sa tiene ahora which is el ban muna. So kaya man sa ustedes el paputok sa kanan el kaldero pati el kutsara pega-pega para alborota lang, no? So Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Alegra el barrio capital del San Roque, Josibel Macrohon, por causa no hay puede amenda con el ordinanza del ciudad donde taprecura asibira el uso del mga pyrotechnics y firecrackers este año. Bueno man también asigur na seguridad también ng mga vivientes. Posible asigur na otro año estudia con el mga ordinanza quiere hacer pasar para hindi también sale afectado mga vivientes liga el tiempo. Si as barrio kapitano, syempre tapensa lang tamin gayud kita el safety del di aton mga bibientes. So si unkilled man sila ara con el ordinanza gane, no? Talya yakel, so siguro next year pwede kita estudia pa mas ko sa class ordinanza kita pasa para hindi basta-basta for the sake na safety del di aton mga bibientes de ciudad de Zamboanga. Otoridad checkya mga bodega na syudad donde posible ta esconde mga firecrackers. Otra vez, tabira si Marifita Mayo. PDL Konsehal Benjamin Gengona IV na otoridad para inspeksyon na mga bodega donde posible tiene mga fondo firecrackers. Ikuhi ko ng mga dueño de este mga firecrackers kenta man store firecrackers na syudad illegalmente. Asigun kong Gengona, ta está siempre ban el mga firecrackers na syudad después no hay pasa el propósito ordinanza 254 para manlift con el ban del cuantos firecrackers aquí na syudad. Some colleagues were telling us na the firecrackers are already in Zamboanga City. So we are calling on the police, the BFP, and the city government to really go around and inspect mga diferente mga bodega. Yabla si Gengona que cuantos mga insidente de eksplosyon na mga bodega de firecrackers elya okuri na syudad hindi por causa na mali usara del firecrackers sino por causa na mali storing o recogida de este mga firecrackers na mga bodega. Por eso debe ahora pa lang inspeksyon na ya el otoridad con este mga bodega. If you notice cuánto bodega ya rebenta, it's not because of the use, it's because of the irresponsible storing and even repacking of firecrackers within Zamboanga City. El Consejal Vladimir Jimenez y habla también que debe este mga tiempo tiene a cosa y a frente de elección el gobierno local y el público na dos incidentes de explosión que ya ocurrí na un bodega del mga firecrackers na Marquez Drive na Tetuan y el explosión del mga firecrackers na Kabatangan del año 2023 donde tiene mga vida ya perde y mga propiedad el ya destroza. Carry upon on record el statement today because cuando ya manchabacane, cuando ya rebenta el incidente na Tetuan, I handled the case for the owner of the pyrotechnic supplier, no? For the purpose of handling that crisis at that time after the rebenta. But I did not, for the record,
appear as counsel for this businessman when cases were filed against him before the court. May yung entralya. Now, I was also present and I had the first-hand experience on how Kilaya Rabenta, El Suceso, this is what I'm bringing today when we are discussing this matter about firecracker and pyrotechnics. No? So having put that on record and made that clear, Madam Chair, as a public servant now, no kere yo repiti, el cosa ya pasa na tetuan, and after ko nagtetuan niya, rebenta tamin na kabatangan because of falta knowledge of the disposal kung mga cosa silang confiscate. And prior incidents, no, del tetuan incident, no kere kita pasa. And dapat, niya kita cosa ya aprende con este mga insidente. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yakundusi al Department of Social Welfare and Development Office Region 9 payout del AKAP da Barrio de Tubaga, Estrella. Total de 2,500 mga beneficiaryo del programa ella para recibir el 2,000 de pesos ayuda. Es el AKA 7 batch del mga beneficiaryo bajo na lista del kongresista del Distrito 1 Cachua. Asigun Cachua estaba el mga beneficiaryo na diferentes barrio del Distrito 1. El payout el continua siguro hasta na Disyembre 13 y después al resumir na siguiente año también. Ichue especial gratitud de DSWD que firmita aloca fondo para na AKAP na su distrito. Taruga también asigun ele que puede ayuda cantidad ng mga beneficiaryo. So, ojalá el cosa ta sila ta recibiara, el 2,000 estaba na DSWD, puede ayuda para nila mga gasto. Y también syempre, para na nila Christmas. Si hablaga na iyo kanila, at least puede sila prepara buenamente el dila Noche Buena también. Y kumpra regalo para na nila mga anak pati apo. Vendida del reventador na syudad de Bebisya. Aquí el Mi Report. Nuay pasan na Consejo Local el propósito ordinanza para manrelax poco el uso del reventador na syudad. Por eso, ta esperanza ahora mga vivientes del syudad que mas queda stricto el autoridad ahora bisya na mga entrada del reventador na syudad. Nuay con este permite más el cuantos miembros del Consejo Local para el vendida y el uso del reventador ita mantene el ban con este klase del mga kontrabando na syudad. Base na ta existe ordinansa na syudad, todo las cosas mga reventador, piccolo man o maskin luces como sparkler, prohibido este vende. Ase o el usada, siendo el solamente, tapo debajo na ordinansa, amo el mga fireworks display, que tiene debe permiso na gobyerno. Manada mga residentes ta abla, que tiene mga individual takaba sa karbentador na tungawan si Bugay, que boundary lang del syudad, itapo de lang con este leva na syudad. Del mga pasaw anyo, nuay asigun kanila pwede sangga el otoridad, hasta ginda el mga reventador del otro probinsya, na mga komunidad de Ciudad de Zamboanga hasta na sentro del pueblo, donde cara-cara tabende con el mga otoridad. El siguiente na mga noticias. Tiene también mga dekorasyon de Pascua na San Roque. Reklamo de alegao falsification contra con el SK chairperson del San Jose Gusu ta está pendiente. Mampang entraw na Christmas Village Competition. Tiene at principiaman Caroling. DICT tiene di ila handog pasasalamat. Este y otros noticia después de cuantos aviso.
Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with Much and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins or savor treats like Dunkin' Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mixed it, match it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandiyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes? Pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline Teleradio. 14 días antes el Pascua, visible también mga dekorasyon de Pascua na publiko alina San Roque. Aquí el report di Marites Espartero. 3 años yata entra el barrio de San Roque na Christmas Village Competition del gobyerno lokal. No hay man asigun gana pero hindi ta descansa y hindi ta perde esperanza el barrio participa gana man o perde na competition. El importante el barrio puede sentir con el espíritu de Pascua. En este año, semejante na otro mga baryo, el di la dekorasyon de Pascua ya usa también sila mga recycle materials, igual al mga usaw rueda, mga plastic bottles y otros pa más. Tiene según mga materiales se usa del pasado año, y aumenta lang con este año. Asigun con el barrio Kapitan Josibel Macrohon, tasigi sila na tema ko sa tadali el gobyerno lokal, igual el land, sea and air. Por eso si mira na lugar, pwede mira el 3 kategorya. Aside, syempre, kung ang mga recycled tabla kita ng mga plastic bottles di ato, no? Chene tamen si mira ustedes el mga the last year, yasi kami akil made of metal, tali tamen si mira to alya na entrance, tali akil si dol parang statwa ele, kabar talya tamen el frame tamen del Bolivar di atun, nila tamen, no? So, usually, cosa kita chene the last year, tan maximize lang kita, kabar ta aumenta kita los demás tamen, para aumenta tamen, sige tamen na team ko sa El Tadal City Government di atun na. Al llegar a las 6 del noche, abría según con las luces de Pascua para atraer mga constituentes del barrio anda visita na lugar. Como este más tiempo ta sintía con la Eucaristía. Último na mga tienda grande no hay más tanto decoración de Pascua. Por eso, maskin pakilaya ta perde el problema del mga gente mientras ta mira con el mga decoración de Pascua na mismo barangay hall. Like akal kwando yan open kami, taki sila, hunto ka namon yan open, yan switch on kita, taki sila hunto tamin ka natun. No, so alegre tamin mga bibientes, kasi si mira gani ito ara ma'am, no, dol parang tasintiya ka mga hental inflation di atun ara, maskin mira to na otro mga establishmento, hindi agad sila ta dekora grande. So, maskin pakilaya per del problema del mga gente, tamira sila mga di atun mga decorations. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Yabla el Consejal Benjamin Gingona IV que sa ahora pendiente el subcommittee o na subcommittee del Good Government el reclamo de aligao falsification of document contra con el SK chairperson del barangay de San Jose Gusu. Asigun kung Gingona el secretaria del barangay San Jose Gusu el ya planta con el reclamo contra con el SK chairman. Yabla si Gingona tapidi subcommittee cuantos mga dokumento na akusado que puede ayudar en investigasyon. Gingona amo el chairman del District 2 Committee on Good Government amo el tagara con el reclamo contra na varios oficiales del Distrito 1. Mientras el Distrito 1, el Consejal Gian, Attorney Gian Paulo Enriquez también el encabeza el Committee on Good Government, el todo magreclamo contra del barangay oficiales del Distrito 2, Ali Conele tasumite. Well, chini uno kaso tagara kita, el de Barangay San Jose Gusu SK. Falsification. Ya pidi kita, we're doing mga hearing ya, pidi kita documents. El latest daton, tapidi kita el mga check disbursements del SK del San Jose Gusu. El Barangay Mampang entrao también na Christmas Village Competition, kaya hace el ciudad, el report, di Emil Tuban. El Barangay Mampang ya participa con el Christmas Village Competition ya tiene opening salvo de del pecha 10 de este mes. Asigun kun Cap Ronald Banjung Alangan, ya anda ali kanila al personal del City Tourism para formalmente el abrida de para na público. Sí, esta noche cuantita uno también quita el official entry, el Barangay Mampang con el diaton Christmas Village competition y en antes taki el diaton City Tourism el ila también mga uban na diferente mga departamento ya bisita sila aquí. So alegre también iyo kay el diaton mga vivientes también tu alegre también vivo el diaton Pascua celebra kita el nacimiento del diaton Niño Jesus. Bien alegre ang mga bata tahuga itaman selfie na dila mga dekorasyon. Quiere si Cap kay El Pascua para dale gayod alegria con el mga bata na dila barangay. So, amo lang gatsitamin tito alegreo pirmi punto con el diaton mga chikiting con el mga niños con el mga bata kay amo gatse el dinyo mga priority tamin mga programa con el diaton mga bata, especially kamira to na mga sitio tali iyo seta dale feeding con el mga bata. So tamira yo ara dol este año dol bien alegre gat el diaton mga bata. Asigun kun Cap Alangan hindi lang el Barangay Mampang elia pwede man witness con el opening salvo di ila sino hasta mga bisinos barangay tamen elia queda bisita di ila. Onde apone el Christmas Village a multiherreno del barangay, el multipurpose complex, itakia todo el health center, el high school compact del police y el bombero, y tiene grandor de 1 hektarya, y tiene pagayod lugar para pone el Christmas Village. El Barangay Mampang uno también del official entry para na Christmas Village competition. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Iniya mga bata el ta prinsipyo man karuling maski nuay pel official dia del aguinaldo na syudad. Tinaki mga bata na mga kalye donde antes taman limos na aura ta usa el karuling para pidi aguinaldo. Semejante na mga publiko parque del syudad. Na presente tiempo tiene regulasyon el gobierno na asunto de karuling donde sisigi del mga pasaw anyo debe tiene permiso el autoridad si conducing man karuling. Fuera con el mga bata que de alegría lang el di ila karuling. El Department of Information and Communications Technology o DICT-9 ibasulta incluido el Basilan Surutawi-Tawi ya conducir durantes aga con el 2025 paglulunsad, pagpupugay at pasasalamat na un hotel na Caligamins para dali honor con el di ilang mga personajes, mga partner agencies y organisasyon kanya dalig grande kontribusyon na silyama digital advancement del ahensya. Asigun ko el Director Yunal Cheryl Ortega, ben grande al digital transformation na kwantos lugar na rehiyon. Yabla si Ortega na ayuda del mga mention of partners o stakeholders el mga imposible ya keda posible. Por causa tapataman ayudahan el mga ahensya na programa de gobierno. Por eso en este programa del ahensya, dali mira kay union el mga ahensya na rehiyon para el selyama manaflift kung el sambasulta.
Actually, this is the usual year-end activity that we're doing, no? This is a sort of a celebration because while we have the mandate, we at the ICT definitely cannot do it alone. But it has been an exciting, challenging, and fruitful year for us. That's why we would like to give it back to all the partners who have helped the ICT in pushing our digital advancement in the region. We're pushing really. Kaya nga, even for this December, meron pong programa ngayon, ang DICT, yung handog, siguradong pamaskong handog, where we should enjoy our holiday vacation safe and secure in the cyber world. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Kada dia,
lunes hasta sábado. Te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Zamboanga City Water District abierto na mga investor para ayuda sustene agua potable na syudad. Aquí el report di Marites Espartero. Más na 73,000 al customer del Zamboanga Water District este tiempo. Admitido el ahensya na taliga el tiempo, taman lisod también sila dali buen serbisyo con el mga customers di ila, especialmente na mga lejanos barrio. Por eso, en este temprano tiempo ta preparaya también el ahensya na posibilidad na tiempo de secas na año que viene. Asigun con el OIC Manager del Water District Attorney Mark Paredes, basta na ansina sitwasyon tan i-reactivate ya con el mas de 20 mga production well na syudad, itiene paliga aumento mga water tankers para ayuda dale supply de agua. Siendo del año 2024 umal el supply del agua pero este año bueno el supply y ojalá asegun na otro año bueno lang syempre el supply de agua. Si kansina no si tan dry spell si tan El Nino sina mga preparations el water district like el mga production wells tan reactivate man si kami el tankers di amon siya naman kaming mga nuevo water tankers para ayuda na water supply. Pero so far ma'am noy pa man in terms of advisory, hopefully next year bueno syempre el supply man energize if in case nisita kwan el operation kasi del production well kwan man siya power consuming. So si OKL diaton pasonang water source pati El Prime diaton which are our main water sources standby lang sa El diaton mga most of our production wells kay tan augment laman sa El supply. Kasi tapalta El pressure akel diaton surface water by gravity laman siya so lesser El gasto. Si tapalta El supply amo kita man reactivate El diaton mga production wells. Si Paredes siya abla abierto dila opisina para recibir mga investors para pwede ayuda con el mga sambanggenyos dali potable agua. Basta el mga vivientes pwede beneficia con este y si pwede mejora con el servicio de la agencia mas bueno. Tiene prime water na costa este. Si tiene nuevo investor el entra para na costa oeste este y el servia lang el water district na mga barrio na sentro y portion del costa oeste. Bueno ya el servicio del agua para na mga compoblanos. So, ese mga ansina, no, mga partnership with private entities to ese mga ansina, el goal de ese, si man improve man el servicio del water district, then why not? Diba? Open lang man syempre el water district, si tiene mga ansina proposals, basta el benefit would be kay syempre those entities mga negosyante man tamensos so win-win el dila proposal on the part of the water district basically non-profit mga el diaton kompanya no kay government kita basta pwede man improve el diaton serbisyo then why not. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
El Guardia del Zamboanga City Electric Cooperative di alcanza na akto kung un persona taruba bronze alin di la bodega ayer mediodía. Arrestado si Ronald Rebucas, residente del Tatuan. Iya pa rin con el confisca un sako na contiene mga kable, mga bronze, flyers, adjustable wrench, y otro más, mga bronze tiene largor de 17 metro y mga aluminum lata. El estimado valor ya pa rin sa kal sospechado tali na mas de 4,000. Cornelia Lebaya na Station 5, Divisoria. El Zamboanga City Police Office preparaya para na misa de gallo ng mga iglesia. Takil report di Emil Tuban. Pulis preparaya para na otro semana misa de gallo ng mga iglesia. El Police Station 11 tiene 9 Iglesia Katoliko na dila area of responsibility. Itsenia sila mga personajes tabisya con este mga parokya durante el misa de gallo principia na petsa 16 na otro semana hasta na petsa 24 este mes. So, PS11 actually prepared na kita. Identified na dyan mga churches sa kina-AWAR. Actually, never bilog So, tas pera lang ito schedule. So, the Misa de Gallo man starts na December 16 and will end until December 24. Asigun con el pulis del petsa 1 pa preparoya di la mga estasyon, iara na petsa 16 tiene mga detailed personahe para na mga iglesia para dali seguridad con el mga deboto. Sí, actually, tiene kita detail no personahe na mga churches. Prinsipya na December 16. So, tiene sa kala tabagita Misa de Gallo. Temprano pa kasi también natin noche. So al mga personnel del PS11 ya sa kita pwede deberas angkel no December 1 pa lang prepara sa kita kay Yuletide season niya December. So ya prepara kita todo sa nila na kita sa detail personnel din ng mga churches under na iwa del PS11. Tiene tamen mga force multipliers i radio groups el ayuda kanila bihila el seguridad na mga iglesia. Iayuda tamen kanila el Joint Task Force Zamboanga y otro mga ahensya del seguridad. El Police ay dali tamen seguridad con el mga bata tanda na mga kasa taman caroling prinsipya na petsa 16 de noche hasta 24 del Disyembre. Ta-advirte el Police con el mga mayores para mira con el dila mga anak tatravesa ng mga kamino si taman caroling para hindi desgrasya inumas manda sige con el mga bata no ay pa 10 anyos. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mediante kaya kwantos operasyon kontra illegal armas na syudad, continua pa siyempre magamatan sa taukuri sa diferentes parte del pueblo. Parte de la rekomendasyon del mga retiro opisyal del otoridad que debe pa mas intensificado el mga operasyon kontra mga persona ta karga o ta apodera, mga illegal firearms o illegal armas de fuego. Siendo este mga armas el mayor parte ta usa na mga matansa. Base na record sa mando pulisya lokal, manado del mga kaso de tiroteo da syudad, posible mga armas sa usa, mga paltik o hindi registraw na database del PNP para evita el tracing na dueño. El pulis advirti ng mga motorista para tiene cuidado si tamaneha para evita aksidente vehicular. Abira otra vez si Emil Tuban. El Police Station 11 ta-advirti con el mga motorista para tener cuidado si tamaneha i-checkya con el mga behikulo por causa tsenia muri na Artilim Boulevard después si Mambanga na Center Island del Miyerkules madrugada. Alauna del madrugada Mambanga este Rusi motorsiklo na Center Island del Boulevard iya sostene mga irida el 3 mga persona. Este Rusi motorsiklo que tamaneha si Carl Lawrence Javier junto con el 12 angkas kanda John Lester Hamis Pasilan y si Renel Benondo Sumambod yaman overtake na un behikulo y cuando iliga aquí enfrente del Pilar College yaman overshot ya sila na Center Island. Por causa con este resulta del muerte de este si Carl Lawrence Javier ia muri on the spot mientras con el 12 compañero ia liba kanila na ospital. El aviso del pulis con el mga motorista para mira bonamente con el diila mga motorsiklo si bonamente ba este ino mas maneha si tomaw mas bueno si durmia lang para hindi mas desgrasya. So, advice ng as hepe del police station del PS11 si man drive kita di atun motor check kita si running condition ba may problema di atun motor kabarsin na kamino si tomaw o borracho no makatmaneha para at least no secure kita hindi kita man-aksidente esta lang na kilo so kung si borracho esta dumia lang numaya andan onde andan
mana kailangan motor mana panpaadingan din basta sigurado. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el posible pa siempre experiencia el mal epekto del localized thunderstorms por causa con el mga selajes aquí parte ng Zamboanga Peninsula. Pero mayor parte de la ciudad el experiencia kita el buen tiempo ese día. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am. Thank you. Tell me cuando. El público necesita ya acostumbrar a celebrar el Año Nuevo que no hay algo cosa ta se reventa magreventador. Por causa no hay puede pasar el consejo el ordenanza de reventador. Y aliga el voto na 8 a favor mientras 8 el hindi, razón para votar el presiding officer y él ya vota hindi a favor. Por eso no hay más que vender y hacer reventa la entrada de Año Nuevo. Hace lang kita salin el mga sound systems y algún cosa que puede hacer alborotado. Ay no hay más reventador. Pero man también para hindi tormenta resulya, mag-asthmatic, pasyente, kita uli mag-umera reventador. De reventador. Pero también que el mga animal como perro y gato hindi sa espantaw si uwi magasunor de reventada. Bueno que el mga hospital na syudad, lalo lang recibi mga pasyente relataw con este mga reventador. Pero tadi pa siyempre el aviso de otoridad que el mga boga dilikaw también reventa, si reventa ito pa na un persona. Pero el pulis y bombero alertaw lang siyempre na entrada del Año Nuevo que posible sucede o tiene suceso como magakema. Sabi el pulis que maskin prohibido el reventador na syudad pero tiene siyempre magapurpiaw y duro kabesa. Kenta kumpra reventador na otro lugar y llevar a syudad para hacer reventa. Estos mga duro kabesa persona ta abla que otro gayod si tiene ta reventa que ta buga el malas del pasaw año. Además, cuántas personas na syudad ta abla que necesita largo tiempo el consejo para pensar y estudiar mga ordinanza si puede ba permitir mga reventador na otro año. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Disyembre 11, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga notisya. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.